Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yantadziru fi ghairihi ma fi ghairir ruku'i wat tasyahhudil akhiri. Bab masalah imam nunggu calon makmum. Kaul pertama mengatakan imam boleh kepara disunataken nunggu makmum. Artinya imam ngerti lan krasa akan ada makmum yang datang. Maka kaul pertama mengatakan imam disunatkan untuk nunggu makmum. Yang penting tidak ada istilah khusus, siapapun saja yang ditunggu, tidak melihat orangnya, dan menunggunya tidak terlalu membuat tersiksanya makmum yang sudah dari awal. Hukum pertama, boleh imam nunggu makmum yang baru datang, asal nunggunya tidak terlalu lama. Bila terlalu lama menyiksa maring makmum yang sudah dari awal. Kaul yang kedua mengatakan wala yantadziru lan ora perlu ngenteni nunggu-nunggu sapa imam fi ghairihima ing dalam liyane rukuk lan tasyahud akhir. Ai ghairi ruku'i tegese sakliyane rukuk wa tasyahud lan tahiyat al akhir kang akhir. Nyatane liyane rukuk lan tahiyat ya kuwi minal qiyami saking posisi ngadeg wa wirilan lan qiyam jazman kelawan pasti. Ayu jamu tegese den pasti akan opo bikarahati kelawan makruh intidhar niku nunggu. Apa bikarahati kelawan makruh intidhar alasane li adamil hajati krana ora naneng hajat ilaihi maring intidhar intadhara yantadiru intidharan nunggu. Wakila lan den omakan apa singkil apa yutradu al khilafu. Yutradu den tolak opal khilafu khilaf fihi ing dalem la yantadiru. Fihi ing dalem la yantadiru. Alasane li ifadati barakatil jamaati krana faedahing keuntungane berkaing jamaah. Maka di kalangan Syafi'iyah yang populer imam sunat nunggu makmum yang baru datang sing imam sudah merasa ada orang yang baru datang dengan tanda-tanda suara dan lain sebagainya. Nunggune kapan saja, tidak harus nanggone rukuk atau nanggone tasyahud akhir. Suratane mandan didawakaken ben sing arep jamaah bisa mengikuti rekanan itu. Hukum yang populer sunat imam memanjangkan bacaan ataupun bacaan yang wajib ataupun yang sunat karena tujuannya nunggu makmum sing arep teka. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang bab i'adatus sholat, sunat mengulang sholat sing kaitane dengan jamaah. Wa yusanu lan den sunataken lil musolli kadhe wong kang sholat apane sholatan sholate minal khamsi saking sholat 5 wektu sing sholate kemu wahdahu hale suwijine musolli sholat dhewekan. Wa kadzalan kaya mengkono yusanu jamaatan khale keadaan jamaah atau apane jamaatan jamaah mungkin keterangane nang isor fil asohin dalam kal kang luwih sahih apa sing den sunataken i'adatuha mengulang baleni salat ma'a jamaatin sartane jamaah yudriku kang mendapatkan menemukan sapa musolli ha ing jamaah fil waktin dalam waktu salat tersebut. Wong niku wau wis salat jamaah namu salat mlaku ngetan atau mengendarai liwati masjid, di situ ada jamaah juga. Yang penting waktu salat tersebut, maka disunatkan untuk mengikuti jamaah lagi. Nanggon kitab Fathul Mu'in dijelaskan manakala jamaah yang kedua sifat abdoliyahnya lebih tinggi. Di antaranya sifat abdoliyah jamaah yang berpengaruh dengan tempatnya ataupun banyaknya jamaah ataupun alimnya imam. Wong niku wis salat jamaah utawa wong niku wis salat dhewekan. Nah, dewekan itu tidak ada perbandingan. Kemudian ada jamaah yang didirikan, maka sunat wong sing sholat dewekan tadi sunat untuk i'adatus sholat bil jamaah, mengulang sholatnya dengan jamaah yang ada. Ataupun wong niku ya wis jamaah mau melaku ngliwati tempat yang untuk jamaah lagi, di situ ada jamaah. Kalau memang tempat yang kedua lebih mulia, misalkan antara musola dan masjid, lebih mulia masjid, ataupun bukan karena faktor tempatnya tapi faktor jumlahnya, jamaah yang kedua ternyata lebih banyak, ataupun faktor imamnya, imam jamaah yang kedua yang tempatnya juga beda, imamnya lebih alim, imamnya lebih wirai. Maka kalau begitu disunatkan untuk i'adatus sholat bil jamaati saniyati, disunatakan mengulang sholatnya dengan jamaah yang kedua. Yang punya motif ada kelebihannya, mungkin kelebihan dari tempatnya, lebih banyak jamaahnya, ataupun imamnya lebih alim daripada imam yang jamaah pertama. Maka bagi orang yang begitu adanya disunatkan untuk i'adatus sholat ma'al jamaah al-thaniyah, bareng sartane jamaah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ndika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salatihi dalam sause salat Kanjeng Nabi, bar salat Kanjeng Nabi ngendika maring seseorang salat as-subha ing salat subuh, ngomong berbicara li rajulaini maring wong lanang loro. Isi pengendikane Kanjeng Nabi lima yusolliya ngeten li rajulaini maring wong loro lam yusolliya kang ora salat sapa rajulaini mangahu bareng sartane Nabi. Nabi rampung salat, ana wong ndak mengikuti jamaah Kanjeng Nabi. Lho kenapa para salat bareng aku? Kula wau pun salat teng omah ya Rasul. Itu asbabul wurudnya begitu. Maqala lan jawab sapa rajulaini, solena wis salat sapa kita berdua fi rihalina ing dalam omah kita.
kula pun salat wonten omah. Ida salatuma fi rihalikum anjur Kanjeng Nabi ngendika maning ida salatuma rikalane wis salat sapa sira loro fi rihalikuma ing dalam omah ira loro summa ataituma kemudian kamu mendatangi sapa sira loro teko masjidah jamaatin ing masjid kang lagi salat jamaah masjidah jamaatin ing masjid kang ya iku lagi nggo salat jamaah maka Kanjeng Nabi njur perintah fasalliya saliyani sallu fasalliya mongko salata sira loro ha ing salat mangahu sartane jamaah. Sale apa Kanjeng Nabi ngendikane fa innaha mongko temen setune salat ing adah fa innaha mongko temen setune salat muaddah salat kang den ulang salatun addatun salatun muaddatun salat yang diulang atau diulangi lagi rujukan itu fa innaha mongko teman setune salat muaddah salat yang diulang lakuma tumrapeng kamu berdua iku nafilatun sunat hukume. Kesimpulannya redaksi tadi adalah kapan wong niku wis salat dhewekan. Setelah sholat ada jamaah sesuai dengan sholat tadi juga, maka disunatkan kanggone wong itu tadi sunat untuk mengulang sholatnya beserta jamaah. Atau wong niku wis sholat jamaah kanggone siji waktu maghrib atau wong isya wis sholat isya juga jamaah. Setelah dia melaku anak tempat untuk jamaah lagi, bu tempat apa, bu masjid, bu tempat terbuka, ternyata tempat yang kedua jamaahnya lebih banyak atau tempatnya lebih mulia ataupun imamnya lebih alim, maka disunatkan kanggone wong niku wau untuk ingadatus sholat bil jamaati saniyati, mengulang sholatnya dengan jamaah yang kedua. Rawan ditakan hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan Abu Dawud wa sahahalan nyohehaken hu ing hadis sapa Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu lan At-Tirmidzi wa qaluhu te pangandikaning Kanjeng Nabi sholaituma kalimat sholaituma iku yasdukum beneri apa kalimat sholaituma iku yasdukum beneri apa qauluhu ya kena sing bentuke sholaituma beneri ngepasi bil infiradi kelawan salat dhewekan wal jamaati lan salat jamaah iki mau keterangane wong niku salat dhewekan maghrib begitu metu menjaga mlaku nang dalan anak jamaah maka disunatkan untuk mengulang salatnya dia dengan jamaah itu. Atau saya ulang lagi keterangannya ben gue paham betul. Atau orang itu sudah salat maghrib berjamaah kemudian metu mlaku di sana ditemukan jamaah lagi, ada jamaah lagi, dihitung-hitung jamaah yang kedua lebih menonjol, bisa menonjol karena faktor tempatnya ataupun faktor jumlah jamaahnya ataupun faktor sifat watak imamnya, maka disunatkan kanggone wong niku wau i'adatus salat bil jamaati saniyati, disunatakan untuk mengulang baleni salat dengan jamaah yang kedua tersebut. Pun niku kesimpulan hukum, keterangan hukum itu kayak niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muqabilul asah utai bandingane kaul asah, berarti kaul yang kedua untuk
menentang kaul yang pertama. Iku yaktasiruhu ngalal infirad. Iku yaksuru ngringkes menyingkat apa muqabilul asah hu ing kauluhu salaituma. Hu ing kauluhu salaituma ngendikan Kanjeng Nabi di atas tadi. Nyingkat al-infirad ing salat dhewekan artine kaul kedua mengatakan sing disunataken ing adatus salat jamaah niku apabila mau wong niku anu salate dhewekan. Ini kaul kedua mengatakan begitu, wong niku salat maghrib dhewekan metu mlaku lho di situ ada penyelenggaraan jamaah maka melu jamaah. Lah yang model kayak ginilah sebagai khilaf penentang kaul kang asah. Nek wong sing jamaah kemudian ada jamaah lagi walaupun jamaahnya lebih tinggi status fatuliyahnya, untuk kaul kedua tidak perlu, maka pakailah kaul yang pertama. Pakailah keterangan saya tadi yang pertama, yang itu populer di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nadron krono ningali ila annal musolliya maring teman sedene wong kang salat di jamaatin ing dalam jamaah iku qad hasola, teman-teman wis berhasil atau hasil apa fadilatuha ana pengilanang pangile wadon ya. Oh ngeten banget diganti. Iku qad hasola, teman-teman hasil sapa wong infirad, wong sing salat dhewekan kemudian salat jamaah. Saya ulang lagi, nadran krono ningali ila annal musolliya maring teman sedene wong kang salat sing salate fi jamaatin ing dalam jamaah iku qad hasola, teman-teman wis hasil sapa musolli ngasilaken fadilataha ing fadilaing jamaah, maka sebab itu falatut labu, maka tidak dituntut. Falatut labu mongko ora den tuntut minhu saking al musolli, ora den tuntut apa sing ora den tuntut apa al i'adatu mengulang salat. Ini kaul kedua, jangan dipakai. Pakailah kaul pertama. Keterangan kaul kedua nek wong niku niki maghrib salat jamaah kemudian mlaku kok di situ ada jamaah lagi di tempat tertentu. Kaul kedua mengatakan tidak perlu mengulang salat jamaah yang kedua, karena mereka domakan alasannya falatut labu minhul i'adah, karena wong itu sudah mendapatkan fadilahnya jamaah dengan jamaah yang pertama. Ini kaul kedua jangan dipakai. Pakailah kaul yang pertama, keterangan yang depan tadi. Wa jawabuhu utawi jawabe falatut labu iku man udalika menolak mengkono jamaah yang kedua. Wasawaun lan podo bae ngalal asohi ngatai kal kang disokeh istawat kang pada status kedudukannya opo al jamaatani, dua jamaah, orang anak afdoliyahnya salah satunya, amjadat atau lebih punya tambahan, punya kelebihan, opasannya tuh jamaah yang kedua melebihi bifadilatin kelawan fadilai. Contohnya kelebihan jamaah yang dimaksud fadilah apa kakaunil imami kaya dene anane imam iku aklama khabare kawan wa ma yutasarrafu minhu iku aklama luwih alim au aura atau luwih wirai. Wong wirai itu ku wong sing kenceng oleh nyekel hukum. Awil jam'i atawa fadilahe kaya dene perkumpulane iku aksara luwih akeh. Maka tadi di depan saya katakan dua jamaah yang menonjol, penonjolan jamaah itu tadi karena imamnya lebih alim atau tempatnya lebih mulia
ataupun jamaah yang kedua lebih banyak, itu namanya punya afdoliyah. Awil makani atau menonjol kelebihan dari bidang, awil makani atau panggonane ana iku niku ngatok maring kakau nil makani asrofa. Awil makani atau ananing tempat iku asrofa lebih mulia dibanding tempat yang pertama. Wakilalan den omaken apa singkil latusanu al i'adatu, latusanu raden sunataken apa al i'adatu mengulang salat nanggon masalah apa fil mustawiyataini ing dalam jamaah loro kang podo-podo standar afdoliyahnya sama. Artinya jamaah yang kedua tidak lebih menonjol, tidak lebih baik karena banyaknya jamaah ataupun imamnya lebih alim ataupun mulyana tempat. Latusanu al-i'adah, Kil mengatakan latusanu raden sunatakan apa al-i'adah tu i'adah nanggon jamaah sing podo-podo fil mustawiyataini ing dalam jamaah loro sing podo-podo standarnya. Wal ibaratu te pengibaratane iku tasduku metuki atau beneri bima ilakan Allah ikatul kiri iku tasduku beneri opo al ibarah bima klan perkara ilakanat alikalane ono opo al ula jamaah yang pertama oniku afdola lebih utama minasanyati ketimbang jamaah yang kedua. Wasayatilan bakal tekomburi apa ma perkara yukhadukan den alap minhu saking ma apa al istighbabu hukum sunat apa al istighbabu den sunataken fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono idza kana al ula afdalu minasaniyah. Kalau ketiga mengatakan sekalipun jamaah yang pertama lebih menonjol, baik menonjol tempatnya atau lebih banyak jamaahnya atau lebih alim imamnya, terus ada jamaah yang kedua lebih di bawahnya, kaul ini mengatakan tetap disunatakan i'adatus salat ma'al jamaah as-saniyah, walaupun jamaah yang kedua lebih rendah status afdoliyahnya dibanding jamaah yang pertama. Ini lebih transparan kalau begini. Alasannya pripun? Sebab ngombantu mereka. Orang itu datang di sholat jamaah tadi, walaupun jamaah pertama lebih mentereng, lebih menonjol, ada jamaah yang kedua lebih rendah, tetap ikut jamaah untuk nulungi mereka biar tambah hitungan jamaah yang kedua. Fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono idza kanat al-ula afdola wa farduhu utawi niat farduning wong. Nah mulane angger ingadatul salat apa sun salat fardu maghrib apa sun salat sunat maghrib. Mergo tadi statusnya mengulang salat karena jamaah yang kedua lebih menonjol, hukumnya sunat. Sekarang membicarakan niatnya niku fardu maghrib apa status tujuan sunate untuk mengulang maghrib tersebut. Wa farduhu utawi niat fardune wong sing arep mengulang salatnya fis surataini ing dalam dua contoh iku aula luwih utama. Hal itu dijelaskan fil jadidi in dalam qaul jadid. Niatnya tetap niat fardu sun salat fardu maghrib jamaah, walaupun salatnya orang itu tadi statusnya sunat karena mengulang salat fardu demi jamaah yang lebih menonjol. Niku hukumnya sunat. Niatnya sunat napa fardu dijelaskan teng mriki tetap niatnya niku fardu. Usolli fardal maghribi jamaatan sun salat fardu maghrib jamaah sun salat fardu isya jamaah, tetap menyantumkan kalimat fardu nanggone niateng ingadatus salat di saat takbiratul ihram.
fil jadi dilima krana keterangan sabako kami disit apa mafil hadis dalam hadis wa fil qadim lan ing dalam kal qadim iku ihdahuma ngatope mendhuwur ay farduhu fil qadim iku ihdahuma salah sijining surataini la bi ainiha tidak memandang maring kahananing ihdahuma yaktasibu hale golek ganjaran sapa wong Allah ing Gusti Allah. Ora mandang-mandang dep dhuwure, sing penting aku arep jamaah maning. Walaupun jamaah kedua lebih rendah. Tujuanku arep golek ganjaran karo Gusti Allah niku. Bimaklan perkara sakang karep ngene. Yaktasibu hale golek ganjaran sapa wong Allah ing Gusti Allah. Bimaklan perkara sakang ngersaken sapa Allah bima Allah min huma saking surataini dari dua contoh di atas bayan bi mongkon niat sapa wong sing ingat datu salat itu tadi bisa niati kelawan jamaah yang kedua niate al fardho ing perdu sun salat perdu maghrib makmuman bon wal asahu tawi kaul kang risokeh ngalal jadi di ngatasé berdasarkan kaul jadidnya Imam Nawawi Imam Syafi'i iku annahu temen setune wong sing arep ing ngadatus salat iku yanwi niat sapa wong kita niati kelawan salat yang kedua jamaah yang kedua niat al fardho ing niat fardu aidon padha karo al qadim aidan pada perkara kaul qadim wasani utai kaul yang kedua wahtarolan milihhu ing asani sapa Imamul Haramaini Imam Haramain Syekhaini atau Haramain dalam hal fikih niku Nawawi dan Rafi'i. Bahasa Syekhaini Syekh loro dalam bidang fikih niku ing sini adalah Imam Nawawi dan Rafi'i, dua-duanya mazhab Syafi'i. Tapi apabila Syekhaini Syekh loro dalam hadis niku Bukhari Muslim. Wahtarolan milihu ing asani sapa Imamul Haramaini Imam Haramain yanwi adzuhra milih yanwi ken enten mawon konten wawune kok wasani utekal yang kedua wa ikhtaro khabar temburi wa ikhtaro milih ing asani sapa Imamul Haramain wasani utawi iku yanwi niat sapa wong sing arep ing ngadatus salat niat al-zuhur ing duhur awil ngasrata ing ngasar masalan contoh umpamane wala yata'arradulan ora mentoaken mengkhususkan sapa wong lil fardi maring niat fardu. Nah ini kalau yang kedua tidak perlu menyatakan fardu sun salat maghrib jamaah sun salat isya jamaah tidak harus menyatakan fardal maghrib. Kita ingat bahwa syarat yang niat adalah ada 3 faktor. Satu qasdul fi'li, cara Jawane sun salat, bahasa Arabe usolli. Yang kedua fardiyah, menyatakan fardunya sun salat fardu. Yang ketiga takyin, menyatakan nama salatnya. Niku sejak dulu udah saya tulis niku. Nek orang ngerti gue ya bundet keren bahasa umur-umur. Dadi salatnya pada ora sah. Kerentek yang dikerentekkan di saat lesan muni Allahu Akbar di saat takbiratul ihram niku ngrentek 3 faktor. Apa bentuknya cara bahasa Arab? Usolli fardal maghribi, usolli fardal nisai. Niki 3. Niku nek bahasa Arab. Nek bahasa Jawa sun salat fardu maghrib. 3 faktor dikerenteknan nang ati di saat lesan muni Allahu Akbar takbiratul ihram. Aja mung sun salat maghrib niku dadi mboten harus memasukkan kalimat fardho.
usolli fardol maghribi ke bahasa Arab. Jawane sun salat fardu maghrib, sun salat fardu zuhur. 3 faktor dikerentekna nang ati dibarangkan karo lesan moni Allahu Akbar sun salat fardu maghrib. Nek sun salat maghrib mboten sah. Niku kuncine salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yata'arradu lil fardhi lan ora perlu mentokaken napa wong nggih sapa wong lil fardhi maring keperduane. Berarti kaul yang kedua ngrenteging nang ati secara niat sun salat maghrib sudah cukup. Nek pertama tadi harus menyatakan fardu sun salat fardu maghrib jamaah. Kalang dika sapa musane pirototin dalam kitab Rodo ar-rajihu taikaul kang rojek kang menonjol kang onjo iku ikhtaro milih sapa Imamul Haramaini Imamul Haramain kala ngendika sapa Imamul Haramain ing si pangandikane wa yusanu lan den sunataken lampu iki setrum sedina menit kok lantar-lantar bae kepriwe sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngendikane Imamul Haramain wa yustahabu lan den sunataken liman kadue man pertama sebab anaman 2 ben kuwi koleng golek ngrujuki. Wa yustahabu lan den sunataken liman kadue man pertama solakang salat sapa man ida arada rikalane ida ro'a rikalane weruh sapa man pertama weruh man ing man kedua yusolli hale salat sapa man kedua tilkal faridota ing mengkono-kono salat fardu wahdahu hale swijine man yang kedua apa sing den sunataken apa ayusolliyahu apa ayusolliha yen tong lakoni salat sapa man pertama mangahu sartane man kedua tujuannya li taksula supaya hasil lamelam kae nasobakan pengil mudorek li taksula sinkrono atau supayanya menghasilkan atau hasil lahu kate man kedua apa fadilatul jamaahati fadilain jamaah. Ana wong salat dewekan, kowe juga nurung salat itu langsung makmum. Ben wong sing salat pertama uli fadilah jamaah duduk pundake teng untuk memberitahu bahwa aku makmum tek, otomatis yang di depan ngerentek imam. Ini jenengane orang yang datang nulungi maring wong sing salat dewekan, juga yang datang pun akan dapat fadilah jamaah sebab aqallul jamaati imamun wa makmumun. Batas minimal jamaah imam dengan makmum satu. Niku saling membutuhkan. Wong sing arep bermakmum ben uli fadilah jamaah juga nulungi maring wong sing wis kadung salat nang arep diludik gegere ben ngrentek dadi imam karena harus dimakmumi nang orang yang kedua. Dua-duanya dapat fadilah kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Litaksula lahu fadilatul jamaati wa hada utawi balik kemarin wa hada utai wa yustahabu liman sholla idha aradan kawau hadane mriku iku istadala amrih dalil sapa Imam Nawawi ngalaihi ngatasé hada atau musonef secara umum ya kena iku istadala amrih dalil sapa musonef ngalaihi ngatasé hada fil muadzabin dalam kitab muadzab bi hadisi Abi Sa'id ibn al-Khudri kelawan hadis yang Abi Sa'id al-Khudri ing sina hadis ida inna rajulan jaa ilal masjidi inna rajulan teman sedune seseorang iku jaa teka sapa seseorang
ilal masjidi maring masjid ba'da sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam selesai rampunging salate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko njur ngendika sapa Kanjeng Nabi, man yatasaddaqu tasaddaqa yatasaddaqu man yatasaddaqu ala hadza fa yusalli ma'ahu fa shalla ma'ahu rajulun man sapa bewonge yatasaddaqu kang arep sedekah sapa man memberikan keuntungan untuk orang lain bukan sedekah benda. Man sapa bewonge yatasaddaqu kang menyedekahkan dirinya untuk berjamaah dengan orang yang sholat dewekan. Kalau ngoten niku menyedekahkan ganjaran ben orang itu dapat ganjaran lebih karena tek makmumi. Asal si makmum itu memberikan tahu maring wong sing ngadeg sing didadekna imam dilutik pundake ben ngerti bahwa arep dimakmumi sehingga wong niku dadi ngrentek imaman ngoten niku. Man sapa bewonge yatasaddaqu kang melakukan sedekah memberikan sesuatu pada orang lain melakukan sedekah sapa man ngalah hade ngatasi ikilah rajul ngalah hade ngatasi ikilah rajulan fa yusolli mongko salat sapa man mangahu sartana rajulan akhire pas salat mongko salat mangahu sartana man sapa rajulun wong mangahu sartane rojulan yang pertama sopo rojulun orang yang kedua. Anak wong salat dewekan, kau juga harus salat tuh, kayak wong salat dewekan. Ben karena uli ganjaran gede, tek makmumi. Asal memberikan tanda-tanda dan memberikan tahu dilutik pundake. Si orang itu ben niat jadi imam. Kamu sendiri juga mendapatkan tambahan fadilah jamaah. Itu namanya sedekah. Memberikan keutamaan kepada orang lain. Rawan ditakan hoing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa hasanalan menilai hasan sapa Imam Tirmidzi hu ing hadis. Kalang dika sapa musannif musannif fi syarhihi dalam syarah Muhadzab fi syarhi dalam syarah kitab Muhadzab fihi ikut tetap ing dalam hadis tadi yang domaken fihi ku tetap dalam hadis istihbabu i'adati sholati kesunatane mengulang sholat padahal wong niku sing mau arep bermakmum anwi sholat jane mungkin sholat itu udah jamaah juga dan niku memberikan sedekahnya tek contohna ben kena sebab utek murah pada ana yang cuntel ana yang cumplo ana yang cerdas ana sing berlian tekulang aku neranga. Wong niku wis salat dewekan atau wong niku wis salat jamaah. Setelah beberapa waktu kemudian ana wong salat kok dewekan malas temen ke ya rauli fadilah jamaah. Nah, wong tadi yang sudah salat jamaah bermakmum kepada dia. Kuwi jenenge mensedekahkan jiwa tenaganya biar orang itu menjadi imam saya sehingga dapat fadilah jamaah. Dilutik tung mengulang salat itu yang kedua. Maring wong sing lagi salat dewekan maka itu namanya yatasaddaqu ala hadza wong niku memberikan kebaikan maring wong sing salat dewekan niku ben punya kelebihan atau punya tambahan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kula ngejebrek niku dirungokna wong se-Indonesia dadi sing bahasa Jawa tapi keterangan ora tepat mesti ngrungokna dadi ora paham lewat internet melalui YouTuber. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ikut tetap ing dalam hadis istighbabu i'adati sholati sunateng mengulang sholat bi jamaatin dalam jamaah liman tumrape wong sholat kang sholat sopaman ing sholat bi jamaatin dalam jamaah pula wa ingkana asannya tu akola lah niku lebih manusiawi sekali wa ingkanat senjan ono opasannya tu salat yang kedua atau jamaah yang kedua iku akola lebih sidik
jamaah minal ula ketimbang sholat jamaah yang pertama. Walaupun begitu, ada pemiki kowe sholat jamaah, sholat jamaah, ana wong sholat dhewekan setelah itu malah teman kaya tek tambane ganjarane dimakmumi ngoten lho. Dilutik pundake ben wong niku niat dadi imam lutik wis sholat amburine, kan otomatis wong sing tadi ngadeg lagi sholat ngerti bahwa ana wong makmum sing ngrentek dadi imam dong. Niki jenenge yata sedako, nulungi wong ben ganjaran lebih tinggi dimakmumi di belakangnya walaupun makmum itu tadi sudah sholat jamaah. Itu sangat jiwa toleransinya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ula aqala minal ula wa anna ulan teman setune sa'an situasi lan kondisi iku yustahabu dan sunatakan apa syafaatu nulungi. Syafaat iku makna jawane nulungi. Wa anna teman setune sa'an situasi lan kondisi iku yustahabu dan sunatakan apa syafaatu nulungi ilaman maring wong yusolli kang salat sapa man mangal hadiri sartane wong kang teka nyatane miman saking wong laukan iku kademan ngudrun uting ngudrun fi adami sholati in dalam orane sholat mangahu sartane al hadir. Wa innal jamaah wa annal jamaah lan teman sedene jamaah iku taksulu bisa hasil apa jamaah bi imamin wa makmumin, bi imamin kelawan imam siji wa makmumin lan makmum siji. Wa annal masjid lan teman sedene masjid al matruqa kang ana ing pinggir dalan. Masjidul matruk toroko torikun matrukun manane den amba, artinya masjid sing nang pinggir dalan. Datang dan pergi rombongan sing musafir, maka sering terjadi beberapa jamaah di tempat masjid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masjidat teman sedene masjid al matruqa kang ana ing pinggir dalan sogi raya ya kana kang ana ing pinggir dalan raya. Wah, ben mandan hebat. Dudu dalan setapak orang wong liwat. Iku latukrohu ora makruh fi dalam al masjid al matruq apa jamaatun jamaah ba'da jamaatin in dalam selesai jamaah yang lain. Masjid samping dalan tadi udah ada jamaah rampung, ana rombongan teka sebis jamaah lagi. Itu tidak makruh satu tempat untuk jamaah berkali-kali karena masjid matruk. Tapi masjid nang desa ana jamaah 2 kali niku kekeran berjamaah pada cotosan. Kenapa aku ora gelem melu salat yang pertama? Aku sebel karo imame. Yang pertama, yang kedua niku pada ribut cotosan. Maka untuk masjid yang di perkampungan kalau tidak ada darurat hal yang lain kurang elok apabila terjadi jamaah 2 kali, kecuali memang itu orang yang datang baru. Sing ora niku jamaah dilakukan ana sebagian wong nongkrong nang serambi masjid rampung gawe wong sing nongkrong gawe jamaah. Lah iki keton banget kaya sejen paham. Siji mungkin cungklang jenggot yang pertama, yang kedua mungkin yang pahamnya lain, yaitu jadi benturan. Langgar masjid sinang pinggir dalan berkali-kali untuk jamaah iku mboten napa-napa latukrohu. Saulang redaksine. Wa anal masjid teman sedene masjid al matruqa kang ana ing pinggir dalan raya iku latukrohu ora den makruhaken fi dalam masjid apa jamaatun jamaah pada jamaatin dalam jamaah yang lain. Wala rukhsa ta fi tarkiha ayil jamaati fitargal jamaati wa in kulna ya sunnatun li ta'akkudiha wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.